Game 4, game 4. Game 5 na kami. Game 5 pala, game 5. Tayo 20 oh. Walang hining ha. Review. Ate pala ate. Ate. 2-0 na eh, baka matalo. 1-1. Takbuhan eh, takbuhan. Bumabi talaga sila. 1-1. Ginalingan eh. Pinwersa na talaga. Tayo na. Panataan. Taligin ko rin. Masugi. Okay. Pasangin ko ni... Ay, yun. Thank you. Tomas ko pre. Ako nga yung ihirit sa'yo eh. Okay pre, thank you. Next week ulit, next week. 6 ulit. Abot na yun. Trainer siya. Parang ano, Wemby. Shape Wemby. Ito, Herb Joseph. Shooter na yun. Babawi yan, oh. Ayan, deathmatch yan, deathmatch. Dublado. Pero 2-0 to eh. Dublado nga tayo, dublado. Ayun ang binumali, kinanatayo ko eh. Hindi sumablay eh. May bigat yung tira niya eh. Hirap yun, tumusyon na si Musyo. Kanina wala eh. Sulit na yun. Mabubukayan pa! Sulit na yung $5 ko. Punili ha! Bagong taon eh. Grabe spring. Inugot. Yan. Gusto manalo. Le, bago makulong. May sa iglesia si Manalo. Hindi nakalaro si Chris Brill eh. Bakit? Yung pinalista eh. May booking. May schedule. Ano ba? May samba? Nice pass! Nakakaagaw pa yun. Eliana! Pinatos ako! Oh, takina! Binato! Pagkasa na kayo manalo, wala pa rin si Papsi dyan. Nakababawian. Puro lalaki. Ano, tara na! Puro lalaki. Dalawang panalo pa, 2-0 pa. Walang iya. MVP ng trash talking. Puro lalaki. Cornelia, number 1. Uy, step back! Uy! Buhaya! Hoy, nagbayad siya na yung third game. Uy. Uy, sino to? Oh, Victor. Uy. Hoy, putang na ganda! Ayun na, best player, number 16. Parang cheeseburger lang yun ah. Sykes Large ng Sando. Ano size ng sando mo, pre? Large. Small. Small kilikili. Athletic fit. Uy, ganda. Wala ng dribble. Buhaya, puta! Aray ko!
Ah, boy. Men. Siyempre, escape tayo. Bawal to, bawal na to. Mga Kahit tayo. KFC. KFC. Uy, binaba pa. Putik na yan. Nice one, sir. Op, op, men, op. Open lane. Victor, nako. Uy, ganda naman nun. May ipapekto si kuya. Meron naman doon na 7-8. Hindi naman. Yung weekend lang, siyempre. Sabado linggo talaga mahirap. Puna-puna. Kaya ka eh. Oh. Baka mo po. Oy, bayad yan! Sabay ganun eh, no? Kalat kayo, pare! Buhaya! Kalat daw kayo, kalat kayo. Sabay tira. Elite! Panay, pumulap. Kinuhaya ka. Baka di bumalik eh. Okay. Rebilla. Igor. Uy. Kuyog. Kuyog. Kuya Kuyog. Kuyog basketball. Munilia nagbubuhaya. Binigay kay Ugnatan. Toryon. Laki ng back. Biglang pader eh. Ang tigas nun eh. Nice one. Ay, puta, mali yung camera ko. Hindi na kuha, ganda pa naman ng galaw. Hindi na sumasablay si Atan ah. Bugog. Ganda nun ah, kinaliwa, kanan. Kininger. Bola, bago makulong. Utay na mo. Oh. Ginaldog po ang pasa. Munilya. Sa'yo na yung Munilya, sa'yo yan eh. Hala. Ayan, 2 points. Uyog. Malakasan. Toryon. Matakbo. Toryon.
Torreon, Torreon! Ay, na board. Torreon eh, no? Ba, lamang ah. 8-7 ah, lamang ah. Di kita laban ngayon ah. Pwede ka na. Wala ata, nasa Pinas ata si boss. Victor. Ryan Revilla. Bola bago makulong. Victor, susubok. Bigay kay Revilla. Kay Kuya AJ. Oy, gandang lusot. Teardrop. Naku, malakas. Naku po, Baldog. Lawlaw. Ay. Nagawa nun. Torreon. Tora to yun. Hindi sinasakit yung way. Adik na adik si Torreon. Sashabu ano? Ha? Naulihan ba siya sa locker room? Tora. Wala, malas na yun ah. Uy, piniki, uy! One wrap around, Revilla. Ang laki eh, haba eh. Malaki, ay! Ay! Tinuhod pa eh. May tuhod pa eh. Jimwell! Sumapit sa tiyan! Sabi sa dyan. Yun na, makinis yan. Tawagin mo kayo si Kosa. 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 Mayroon tato. Uy, pagka mukha. Escobar. Labas daw. Ha? Meron na rin. 6 to 8. Linggo. 6 to 8. Auto mo nga pre, auto. Otto. Kero ready. Bino ko nga kanina, inantay ko. Kanina ko naabangan yun. 4 to 6 sana eh. Mila, pinagaw. Tapos na iba. Waya. Ayaw tumira ng mga goons. Putang pa ng pasok. Yan, good. Labas na. Line ball. Pwede yun, NBA. Hindi kitang laban ah. Ano yung palaro sa Kaso nag-uulan eh. Isa pa niya, no? Ha? Isa pa niya, no? Ewan ko lang. Ano oras na ba? Ano oras na
na. Wala na. Inaabot. Most of the season. Oh, sub! 19 minutes lang yung kanina. Ha? Alin? Alin po rin? Yan? Ah! Bago yan. Revilla, bago magpiyansa. Victor, tumubok. Ngunit kulang. Kulang. Oy, Kuya AJ, pasok. Pasa pala yun. Pasa pala yun. Ha? Huwag! Dilubyo tayo dyan. Pero maganda yung 45. Oo, 45-50, ganda no? Parang ganito. Mahal nga lang. 79. River in labas. Nice steal. Binigay kay Victor. Victor, dumiretso. Pinasa kay Revilla. Victor, nagpaikot binigay kay Kuya AJ. Kuya AJ. Hindi pa sablay Olympic na yun ah. Akin ang paa nito. Binuldag. Perry tumalon. Tinatama sa sarili. Tinatama na sa sarili. Toryon. Jimwell. Tambak sana kung na-shoot lahat ni Toryon yung tira niya. Kaya niya, no? Kami kasi, no? Kami kasi. Kaya ay na sana eh. Kaya Tambak na yan kung na-shoot lahat yung tira na yan eh. Gago! Ay, wala pa rin. Tanda na rin yan si ano? Epoy. Mukha ng bata. 37 natin. 37, no? Mas matanda pa ako. Baby face. 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes only ah. Ow! Shooter ka, boy. Ha? Shooter ka ba? Shooter ka ba? No corn beef. Boy, guys, yan. Wala ako. Nasa ni Raya. XABR. Ano yan? Para Flores de Mayo yan ah, sa Lubo. Oh, Merumal! Birumal. Torno, nagmamadali. Kakaliwain yan. Sigurado yan. Sige.
mo. Sabi ko sa'yo boy, kakaliway yan. Kaliwang hukay. Jimwell. Revilla, bola bago, kulong. Huwag mo sigawan! 5,000. Yan. What the? Flex! Buta buti nag... What the? Momonga, nagbayad. Kalaban. Binalibag sa kalaban. Ito yun ba yun? Yari, shooter! Cheeseburger! Baldog. Patay ka dyan, tira ulit. Ay, ganda ng galaw. Ganda ng galaw. Smooth. Nice, man. Smooth. Smooth. Butter. Smooth like a butter. Kahit Cardel, kahit to. Kung puro laro. Oh. Aw, 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 aw. 7 minutes, 7 minutes. Eto clock. Fried chicken. Fried chicken, spring chicken. Ah. Baka pwede pa mag... Baka pwede pa, ano? 4-3, 4-3. Buk mo, baka pwede pa isa. Wala naman nagtutulong ng 9 to 10 eh. 8 to 9. All 4, all 4. Try nga doon kung may booking pa ng 8 to 10. 9 to 10. Yeah, 8 to 9, ano? 5-4, 5-4. Nanap, ay nanap. Five four, 5-4. Warning. Putang ina ka. Putang. Ano ba sinasabi, gago? All 5, all 5. All 5. Warning, warning all. 50 sa akin. Sayang yun, oh.
Chocolero. AJ dapat. Jewel. Coriones. Last 5, last 5. Last 5. Six all. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Ano ba Tuesday? Ano next linggo? Walang weekday. Tuesday ba? Wala tayong weekday. Wala pa, hindi pa nagbubuk eh. Pero available yung schedule. Tayo maaga, no? Tuesday maaga. Tuesday, Thursday ulit. Maaga. Tuesday, Thursday, Sunday. Uy, pasok ko. Ay, ito. Thank you. Pops. Nagbayad ka na ba, pre? Thank you. Sige, Nice pre. game, pre. Nice game. Ilang paniwan eh. Onilia. Onilia. Sabay na ball. Hala. Huwag bukas. Tuesday tayo. Tagal ng laro nyo. 20.